What's up mga kagara? So for today's video is mag-topic ta karon og about sa relasyon. Relasyon. So kay about man ni sa relasyon nga topic, ang mamati ani kadturang na ay karelasyon. Pero kung ikaw wa kay karelasyon, ay pamati. Labi na lang ni nga video kadi ka makarelate ani. Pero kung ikaw na ay karelasyon, pues pamati. Kay na ako ihatag sa imo nga tips aron magdugay mo sa imong uyab karon. Kung gusto kag relasyon nga pangmatagalan, pues kagara pamati. Kay para ni sa imo nga video ug para pud ni sa imo nga tips. Na ako'y tulo ka tips na angay ninyong buhaton aron magdugay mo sa inyong uyab. Tuluran ni ka tips pero grabe ni ka efektibo mga kagara. So karon sugdanan nako ang unang nga tips na akong ihatag sa inyo ka nga aron di mo biyaan sa inyong uyab. Una, mag-cheat ka sa imong uyab. Oh no! Ikaduha, mag-chat-chat kag lain. Ug mag-uban mo sa inyong uyab, pagpakabisi sa cellphone, pagkig-chat sa lain, ipakita gyud sa iya nga busy gyud ka sa lain, dili ka busy sa iya ha. Ikatulo nga steps nga akong ihatag diha sa inyo ha. Kani mga kagara pamatian ning ikatulo kay mauning epektibo. Diri ang pinaka epektibo na tips para ninyo mga kagara. Kaning ikatulo pamatian ni simple ra kaayo ni pero grabe gyud ni ka epektibo. So kung gusto na mo makadungog sa ikatulo, sugdan na nako. Ang ikatulong nga tips na akong ihatag diha kaninyo aron nga magdugay mo sa inyong uyab, aron dili ka biyaan sa imong uyab mga kagara. Ingon ani lang. Ayaw pamati ang akong gistorya sa step number 1 ug step number 2. Kay sure gyud ko kung mamati ka ato, biyaan ka sa imong uyab karon dayon. Pero kung di ka mamati, di gyud ka biyaan sa imong uyab,